Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Uy, kiat pa ba mga nang sa kiat? Nasira na. Abraham, may mga... Nay, Abraham, Nay. What happened? Kiat pa mga... Ay, dari nga naman mo. Kiat, uy! May pusod na. Giwat, ragay ka makasod. Welcome back to the inside.